Saudara siap diberkati? Are you ready? Are you ready? Okay, Pastor Carl. Amen, amen. How are you guys doing this morning? Bagaimana saudara pagi hari ini? This side's doing good? Ya, yang sebelah sini baik enggak? This side not so good. Ya. It's great to be here with you. Senang sekali bisa bersama dengan saudara hari ini. We are having a fantastic trip. Kita punya perjalanan yang fantastik. Ya. We have many of our leaders that are excited to come next year. Tahun depan pemimpin-pemimpin kami pengen datang ke sini. Ya. We have been encouraged by your ministry. Kami betul-betul dikuatkan, didorong oleh pelayanan saudara. And by your pastors. Dan oleh pendeta saudara. But also for your heart for Jesus. Dan juga hatimu bagi Yesus. I was thinking of many different messages that I might minister to you today. Saya tadi berpikir khotbah apa, ada banyak yang saya pengen khotbahkan. All kinds of topics. Semua topik. So many different things. Terlalu banyak hal. And I started to think about. Dan saya mulai memikirkannya. And pray about. Dan berdoa. Messages that have impacted my life the most. Saya terpikir oleh khotbah yang benar-benar berdampak pada diri saya. They weren't the complicated messages. Bukan khotbah yang terlalu pelit. They were the simple messages that I could apply to my life. Bahkan yang ternyata saya suka adalah khotbah sederhana yang berdampak dalam hidup saya. The goal of preaching. Tujuan berkhotbah adalah is not just to see challenge. Bukan melihat tantangan. But it's so that we can see change. Tapi melihat perubahan. One time I was praying to the Lord. Satu kali saya berdoa kepada Tuhan. I said, Lord, I don't know enough. Tuhan, saya tidak tahu banyak. If only I knew more. Kalau saya bisa tahu lebih banyak lagi, then I could be like this pastor. Saya mungkin bisa menjadi seperti pendeta and I could be like that pastor. Atau pendeta itu. And the Holy Spirit told me. Dan Roh Kudus bicara kepada saya. Oh, Pastor Cal. Oh, Pastor Cal. You don't need to know more. Kamu tidak perlu tahu banyak. You need to start doing what you already know. Mulailah menerapkan apa yang kamu tahu. Amen. Amin. Sometimes we want to know more. Kadang-kadang kita pengen tahu lebih banyak. But we're not doing what we already know. Tapi kita belum menjalankan apa yang sudah kita tahu. I was speaking with a couple that had been married over 50 years. Saya berbicara dengan pasangan yang sudah menikah 50 tahun. And I said, what is the secret to long marriage? Saya tanya, apa rahasia untuk pernikahan yang langgeng? And it's interesting when you ask people this question. Saudaraku, menarik kalau saudara menanyakan pertanyaan ini. Because there's been so many books written. Karena sudah terlalu banyak buku yang ditulis. So many opinions given. Terlalu banyak opini yang diberikan. But I just said, can you both give me 3 things? Bisakah engkau memberikan 3 hal saja that makes a marriage amazing? Yang membuat pernikahan itu luar biasa. And the wife spoke first. Dan istrinya ngomong dulu. And she said the first thing dan istrinya berkata yang pertama adalah is love. Kasih atau cinta. There must be love in a marriage. Harus ada cinta dalam pernikahan. She said the second thing. Yang kedua is children. Children. Anak-anak. She said I love having my children in my home. Saya suka anak-anak di rumah saya. And she said the third thing. Dan yang ketiga adalah is forgiveness. Pengampunan. And then it was the man's turn to speak. Kemudian suaminya giliran bicara. And he said, number 1. Buat pria, nomor 1. Don't look at other women. Jangan lihat wanita lain. Number 2. Nomor 2. Act dumb. Bertindaklah sebagai orang bodoh. And he said, number 3. Dan yang ketiga. Obey your wife. Taatilah istrimu. That's a true story. Ini kisah benar-benar, saudara. Sometimes we like to make things complicated. Kadang-kadang Anda suka membuat yang sederhana jadi rumit. The enemy always wants to make things complicated. Musuhmu mau membuat yang sederhana jadi rumit. Because behind complication, karena di balik kerumitan is manipulation. Ada manipulasi. It's like when one of my children, sama seperti anak saya, I say you went to bed at 9:15. Kamu harus tidur jam 9.15.
You were supposed to be in bed by 9. Jadi jam 9 malam sudah ada di tempat tidur. And the answer was, Dan jawabannya adalah, I didn't go to bed at 9:15. saya tidak tidur jam 9.15. I went to bed at 9:13. Saya tidur jam 9.30. He still wasn't in bed by 9. He still was not asleep by 9. Dia belum tidur jam 9. But he tried to change the focus Artinya dia mulai mengubah fokus to make the conversation seem confusing untuk membuat conversation atau percakapan membingungkan. so he wouldn't get in trouble for not going to bed at 9. Jadi dia tidak mau tidur seperti yang sudah ditentukan pada malam The hari. Bible says, Alkitab mengatakan, where words are many, ketika terlalu banyak kata-kata, sin is not absent. maka dosa itu dosa ada di sana. A wise man bites his tongue. Orang suka menggigit lidahnya sendiri. It's impossible to lie Sangat sulit untuk berbohong with your mouth shut. ketika mulutmu tertutup. Bisa bohong waktu mulut tutup? Nah, ya. But where many people talk much, Tapi kalau ada orang ngomong banyak, gossip, di sana ada gosip, exaggeration, ada ngomong melebih-lebihkan. amen? Amin. Pray for me. Okay, Ya. so Jadi God never wanted your life to be complicated. Tuhan sebenarnya tidak mau hidup saudara menjadi messy atau bingung. He wanted it to be simple. Dia mau yang simple-simple aja, yang sederhana saja. When he created Adam and Eve in the garden, Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, they had a simple life. mereka hanya hidup sederhana saja. But when sin came into their life, Dan pada waktu dosa datang dalam hidup mereka, it became very complicated. mereka sudah mulai jadi bingung. If you want to live a simple life, Kalau saudara ingin menjalani hidup yang sangat sederhana, you must get rid of the sin. saudara harus lepas dari dosa. Because sin makes life complicated. Karena dosa membuat hidup kita menjadi tidak karu-karuan. And you cannot fulfill your calling in Christ Saudara tidak bisa mencapai panggilan saudara di dalam with Kristus complication. dengan sesuatu yang sangat komplikasi. It's simple. Hanya sederhana saja. Many scholars and preachers Ada banyak dosen-dosen pengkhotbah ya, make the Bible very complicated. membuat firman Tuhan itu menjadi membingungkan. So we can be impressed on how educated they are. Jadi kita bisa jadi tertekan atau kita bisa menjadi lebih mereka merasa mereka lebih pintar. They use words we don't understand. Mereka menggunakan kata-kata yang kita tidak mengerti. We call a new language Christianese. Mereka pakai bahasa yang baru adalah Kristenisasi. We say things to people that don't know Jesus, Kita mengajar atau berada di orang-orang yang tidak tahu Yesus. and they have no idea what we're talking about. Dan mereka ada di sana, mereka bingung mau bicara apa. In America, we say fellowship. Di Amerika kita katakan pertemuan, fellowship. People not in the church don't even know what that is. Orang-orang yang tidak di gereja mereka tidak tahu apa itu. We name our churches after Greek words, Kita menamakan gereja kita seperti dunia yang hebat. and the people in the world don't know what that is. Tapi orang-orang yang tidak tahu mereka tidak tahu. We speak an entire language that's different. Kita berbicara dengan bahasa what language? A different language. Christians speak a different language. Bahasa yang berbeda, bahasa Kristen. So, Jesus talked to farmers about farming. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada petani tentang bercocok tanam. Jesus talks to tax collectors about taxes. Yesus berbicara kepada bea cukai, pemungut cukai tentang pajak. Jesus talked to fishermen about fishing. Tuhan berbicara kepada nelayan tentang mencari ikan. We talk to farmers Kita berbicara kepada petani about eschatology. tentang eskatologi. We make things complicated. Kita membuat sesuatu menjadi ribet. It's not complicated. Sebenarnya itu tidak ribet, It's simple. itu sederhana saja. 3 things that Adam and Eve had in the garden.
3 hal yang Adam dan Eva di dalam Taman Firdaus. They were God conscious or aware. Mereka bertanggung jawab kepada apa yang Allah They inginkan. were each other conscious or Mereka aware. satu dengan yang lain saling berjaga-jaga atau menghargai. And they were conscious of their mission. Dan mereka juga bertanggung jawab atas misi yang sudah mereka dapat. Love God, Cinta Tuhan, love people, cinta sesama kita, do the mission. lakukan misi Allah. Simple. Sederhana. It's not complicated. Ini tidak ribet sebenarnya. You didn't have to go to Bible school. Kamu tidak pergi ke sekolah Alkitab, You didn't have to run around with signs. kamu tidak pergi ke sekolah sains, Like carry signs. apa namanya bahasa Indonesianya? Ya, sains. Saudara tahu itu? But when sin entered their lives, Tetapi pada waktu dosa itu datang dalam hidup mereka, they became self-conscious. mereka menjadi orang yang fokus kepada dirinya sendiri. So when God calls us to win souls and make disciples, Jadi pada waktu Tuhan memanggil kita untuk pergi dan jadikan murid, you can't do that if you're thinking about yourself. kamu tidak akan pernah bisa melakukannya pada waktu saudara hanya berfokus, berpikir tentang diri sendiri. When you go to tell somebody about Jesus, Kalau saudara pergi untuk berbicara sesuatu tentang Yesus, you need to be focused on Jesus, saudara harus fokus kepada Yesus. focused on them, Fokus kepada mereka and focused on the message, dan fokus kepada firman atau pesan yang akan dikatakan. not focused on yourself. Tidak fokus kepada dirimu sendiri. Oftentimes it's easy to share the message with people in poverty, Kadang-kadang kita ingin bisa berbicara kepada orang-orang yang ada di umum, but we're intimidated or scared to share with people of wealth. Okay, now his turn. All right. Thank you. Great job, Saya Pastor. lebih semangat. Atau terintimidasi. Because we think we have something to offer somebody in poverty. Karena kita punya sesuatu yang kita mau berikan kepada orang yang miskin di dalam pikiran kita. Kita But we're punya sesuatu. intimidated by people with wealth. Tetapi kita kadang-kadang terintimidasi dengan orang yang lebih kaya. The truth is they all have spiritual poverty. Saudaraku, kita semua punya kemiskinan secara rohani. But you can't be thinking about yourself. Tapi saudara tidak bisa mementingkan diri sendiri. What does this person think about me? Oh, dia pikir mengenai apa tentang saya. Oh, I'm wearing the wrong shoes. Oh, mungkin sepatu saya salah. I forgot to brush my hair. Aduh, saya lupa tadi sisir rambut saya. Saya baru I makan got to make sure my pete. breath Ya, is good. ya. Self-conscious. Kita terlalu berfokus pada conscious kesadaran diri kita sendiri. No, Bukan. God conscious. Mulailah sadar tentang Tuhan. Others conscious. Setelah itu sadar mengenai keberadaan orang lain. Mission conscious. Dan setelah itu ada yang ketiga, sadar mengenai misi. Simple. Simple. If you want to remember everything else, Kalau saudara mau mengingat hal-hal yang lain, you have to forget yourself. belajarlah melupakan dirimu sendiri. If you're always thinking about yourself, Sebab kalau saudara selalu memikirkan saya, you'll forget about everything else. saudara akan lupa dengan yang lain-lain. We do so many inventions Kita selalu banyak melakukan to simplify our lives. untuk saudara-saudara menyederhanakan hidup kita. Then they complicate it. Kemudian sesuatu yang sederhana ada orang yang coba untuk membuat rumit. You cannot fulfill your calling in a complicated world. Anda tidak bisa memenuhi panggilan hidupmu kalau hidupmu dipersulit. In Matthew 16:24, Matius 16 ayat 24. Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada para muridnya, if anyone desires to come after me, kalau ada orang yang mau datang kepada saya, mengikut saya, let them deny themselves, belajarlah menyangkal diri sendiri, take up his cross, pikul salib, and follow me. dan ikut saya. Take up your cross and following me is a call to discipleship. Memikul salib dan mengikut Yesus adalah panggilan memuridkan. It is a prerequisite. Dan itu adalah persyaratan. Basically, Jesus is saying, Yesus sedang berkata begini, if you want to be like me, mau seperti saya, you need to forget about you.
maka lupakanlah dirimu dulu. Because if you think about you, Kalau engkau selalu memikirkan dirimu you'll sendiri, never be like me. engkau tidak akan pernah seperti aku. The word deny Kata menyangkal diri means to have zero acquaintance artinya engkau mengenolkan diri or connection with someone. atau mengenolkan hubungan dengan orang lain. That means you don't talk to them, Artinya engkau tidak ngomong dengan orang itu, you don't ask them questions, engkau tidak mengajukan you pertanyaan, don't consider them. engkau tidak mempertimbangkan mereka. So when we deny ourselves, Artinya waktu kita menyangkali diri sendiri, we don't ask ourselves, how do I feel about this? Anda tidak perlu tanya, gimana ya, kira-kira perasaan saya seperti apa mengenai hal ini. I'm not equipped for this. Oh, saya tidak terlalu diperlengkapi. I'll never be like Pastor Paulus. Saya tidak akan pernah menjadi seperti Pak Paulus. It's because you're thinking about yourself. Karena engkau sedang memikirkan dirimu sendiri waktu itu. Deny yourself. Sangkali dirimu, Take up your cross pikul salib, and follow Jesus. dan ikut Yesus. And you will be God conscious, Maka saudara akan memiliki kesadaran akan Allah, others conscious, kesadaran akan sesama, and mission conscious. dan misinya akan berjalan. It's simple. Simple, It's not complicated. tidak terlalu rumit saudaraku. Every church Setiap gereja believes we're supposed to make an impact in the world, harus membawa dampak kepada dunianya. but they're too focused on themselves. Tetapi banyak gereja yang berfokus pada diri sendiri. They're too focused on their church. Hanya fokus pada gereja kami. They're too focused on their car. Pada fokus pada mobilnya. They're too focused on their family. Fokus pada keluarganya. So they forget about God's family. Dan mereka lupa keluarga Allah. Winning people to Christ Memenangkan orang bagi Kristus is not just a concept in the Bible. bukan sebuah konsep dalam Alkitab. It's who and what we are called to do. Tetapi mengenai apa dan kepada siapa yang kita lakukan. Proverbs 13:7 Amsal pasal 13 ayat yang ke-7. says a pretentious, showy life, like a beautiful life. Let me read in Indonesian. Ada bisa Yeah, it's ditunjukkan. different Amsal 13:7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. But a plain life is a simple life. Saudaraku, hidup yang apa adanya adalah hidup yang It's a sederhana. full life. Full. Ya, Full, it's a hidup full. yang sesungguhnya adalah hidup yang sederhana. Yeah, everybody's so worried about how everybody feels about everything. Ada orang yang cemas, dia pikir apa mengenai saya ini? Atau dia pikir apa mengenai saya? And we forget what God thinks about things. Kita lupa apa kata Tuhan untuk hidup kita. In America, everybody's talking about my truth. My truth? My truth. Oke. Personal truth. Di Amerika banyak orang yang ribut mengenai kebenaran saya. There's no my truth. Tidak ada kebenaran saya. There's only the truth. Hanya ada satu kebenaran yang sebenarnya. He is the truth. Yaitu Tuhan adalah He is the kebenaran. way. Dia adalah And he jalannya. is the life. Dia adalah hidupnya. The simple life. Simple life, hidup yang sederhana. Not your truth, Bukan kebenaran Anda, his truth. tetapi kebenarannya dia. Amen. Amin. In Genesis chapter 3, Kejadian pasal yang ketiga, verse 7, ayat yang ke-7. this is after Adam and Eve have eaten of the fruit, Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, the mangosteen. yaitu mangga, manggis bukan. It was not durian. Bukan durian, buah terlarang itu bukan durian. They wouldn't have eaten it. It says, then the eyes of both of them were opened, Dikatakan setelah makan buah terlarang, mata mereka terbuka. and they knew they were naked. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. And they sewed fig leaves together and made coverings for Dan themselves. mereka merasa malu dan itulah sebabnya mereka mencoba menutupi auratnya. They became ashamed, Mereka menjadi malu and they hid. dan mereka bersembunyi. So that's what the enemy wants to do today. Itulah yang akan dilakukan musuh kepada kita. He wants to make you ashamed Musuh mau membuat Anda malu so that you will hide. sehingga Anda hidup dalam persembunyian. And you'll not share the love of Christ with the Dan lost. kalau engkau sembunyi, engkau tidak berbagi kasih Kristus kepada yang lain. Insecurity Rasa tidak aman is the enemy of your calling. adalah musuh panggilan saudara. Dengar baik-baik. See, you can't be insecure Saudara tidak bisa merasa tidak aman unless you're thinking about yourself.
itu hanya terjadi waktu saudara selalu memikirkan diri sendiri, maka rasa tidak aman itu akan datang. That makes life complicated. Itulah yang membuat hidup jadi rumit, saudara-saudara. You're supposed to be God conscious, Saudara harus punya kesadaran akan Allah, others conscious, kesadaran mengenai sesama, and mission conscious. dan kesadaran tentang misi. When they sinned, Ketika mereka dikirim, diutus, the Bible says they became self-conscious. maka mereka menjadi self-conscious atau sadar pada dirinya sendiri. I remember a young woman when I was a youth pastor. Saya masih ingat mengenai ada satu anak wanita masih muda waktu saya mengembalakan. She said, I just don't want to make God look boring. Aku tidak mau membuat Tuhan bosan. God doesn't worry about how you make him look. Saudara, Tuhan tidak peduli bagaimana engkau tampil. He's not insecure. Tuhan tidak pernah punya rasa tidak aman. She wasn't worried about making God look boring. Si? She wasn't really worried about making God look boring. Ya, dia cemas sekali kalau Tuhan akan bosan kepadanya. She was worried about God making her look boring. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah dia yang cemas sebetulnya. If I become a Christian, Ketika saya menjadi Kristen, I won't be exciting. saya seharusnya menjadi orang yang hidupnya menarik, If I tertarik. start preaching the gospel, Ketika saya berkhotbah, everyone won't like me. Might not like, everyone will not like me. waktu saya berkhotbah tidak semua orang suka dengan saya. Self-conscious. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda selalu berpikir seperti itu, Anda hanya memikirkan mengenai saya. Insecurity. Dan itu sumbernya adalah rasa tidak aman. Our two youngest daughters Dua anak perempuan yang masih kecil, are age 3 and 5. umurnya 5 dan 3. They don't ever want to wear clothes. Mereka kadang-kadang tidak suka pakai pakaian. We go to the backyard to the swimming pool. Pada waktu kami pergi ke kolam renang di belakang rumah, 10 minutes later, 10 menit kemudian no swimsuits. telanjang bulat, pakaian renangnya tidak ada. Our friends are over. We'll have friends over the house. Ketika ada teman datang ke rumah And our kids will run by the window naked. dan mereka lihat anak-anak kami sedang ada di balik jendela sana, So we go, put telanjang. your clothes on. Saya bilang, pakai bajumu. But they don't want to Tapi mereka tidak suka. because they have no shame. Karena waktu itu belum mengenal namanya rasa malu. They're innocent. Mereka rasa tidak bersalah. They don't lift weights. Mereka tidak punya beban hidup. They don't do fitness. Jadi mereka tidak ada fitness, tidak pernah belajar bagaimana angkat besi. They don't think they look good. Mereka juga tidak peduli dengan kelihatan cantik atau tidak They peduli. don't care. Mereka tidak peduli. I'm not talking about them. Saya tidak bicara mengenai anak-anak saya. I'm talking about you. Saya bicara mengenai saudara. We are always so worried about how we look and how people think we are. Ada orang yang selalu cemas, aduh kita kira orang mikir mengenai saya ini bagaimana. Saudara terlalu fokus mengenai penampilan saudara. At the beach, the people that are in shape, Ya saudara, di pantai orang-orang yang body badannya bagus, they can't wait to take off their shirt. mereka tidak sabar mau melepas bajunya supaya And they make kelihatan the tubuhnya. face. Ya kan? Ya. Or the women. Ya. Dan wanita yang lihat, oh mungkin pria yang badannya bagus mungkin seperti tadi. But then when they get out of shape, Tapi kalau ada orang yang gembrot tidak ada bentuk they badannya, put their clothes back on. ya mereka akan selalu tutupi badannya dengan pakaian. Self-awareness. Ingat baik-baik, sadar diri. Always worried about what everyone else is thinking. Kadang-kadang orang seperti ini selalu mikirin apa pikiran orang mengenai saya. But they're not doing what God is telling them to. Dan akhirnya orang itu tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. If you don't stop worrying about yourself, Saudaraku, dengar baik-baik, ini pelajaran bagus sekali. Kalau saudara tidak berhenti memikirkan mengenai dirimu sendiri, you will forget everything else. akhirnya saudara hidupnya habis melupakan yang lain-lain. We don't go to the cross just Kita for ti- forgiveness. Kita tidak pergi ke kayu salib hanya untuk pengampunan. We go to the cross to die daily. Kita pergi ke salib supaya kita juga ikut menyangkal diri mati tiap hari. That we can live for Him. Sehingga kita bisa hidup bagi Allah. So we can be like Him. Sehingga kita menjadi seperti Dia.
When you receive your calling from God, Pada waktu saudara menerima panggilanmu dari Allah, you will face fears, engkau akan menghadapi ketakutan, insecurity, rasa tidak aman, and shame. dan rasa malu. You need to leave it at the cross Itulah sebabnya tiap hari harus ada di kayu salib. and be God conscious, Dan memiliki kesadaran akan Allah, others conscious, kesadaran akan sesama, and mission conscious. dan misi akan terlaksana. Simple life. Simple life, sederhana. Amin. You can't fulfill your calling in a complicated world. Saudara, ini bagus sekali. I love this. I want to explain Yeah, of this. course. Ya. Saudara tidak mungkin bisa menjalankan misi panggilan Allah kalau engkau mempersulit hidupmu sendiri. When my daughter was 7 years old, Waktu anak saya umur 7 tahun, she walked up to somebody that was smoking a cigarette. dan dia pergi menuju orang yang lagi merokok. Dia menemui orang lagi merokok. And she said, "Why do you smoke?" Dia langsung tanya kepada orang itu, ngapain kau merokok? And the woman said, "I don't know." Dan perempuan itu bilang, saya tidak tahu. She goes, "What's your favorite thing?" Kemudian dia tanya, apa hal yang menjadi favoritmu, kesukaanmu apa? And the woman said, "I don't know." Dan wanita itu yang ditanya bilang, nggak tahu. My daughter said, "My favorite thing Anak saya bilang begini, apa yang menjadi kesukaan saya adalah is accepting Jesus in my heart." menerima Yesus dalam hati. Would you like to do that? Apakah kamu mau melakukan itu? The woman starts to cry. Wanita itu mulai menangis. She gives her life to Christ. Akhirnya dia memberikan hidupnya bagi Yesus. 7 years old. 7 tahun umur. It's not complicated. Tidak terlalu sulit, saudara-saudara. It's very, very simple. Sangat sederhana. How many people you win to Christ Saya mau tanya nih, berapa orang yang sudah engkau menangkan untuk Kristus? is directly connected to how many people you ask. Tergantung seberapa banyak orang yang kau tanyai. Ask no one, Kalau engkau tidak pernah bertanya kepada orang, win no one. Anda tidak pernah memenangkan Ask siapapun. many, Semakin banyak engkau menanyakan ini, win some. semakin banyak yang dimenangkan. When was the last time you asked somebody if they want to Kapan receive terakhir Christ? kali Anda bertanya kepada orang untuk menerima Kristus? See, our job isn't to make them receive Christ. Saudara, tujuan hidup kita adalah menolong orang terima Yesus. Our job is to ask them. Oleh karena itu tanya kepada mereka. No, it's simple. Simple. When was the last time Kapan terakhir kali you asked someone? Anda minta atau bertanya pada orang? The other day, my wife and I were eating dinner in a restaurant, Kapan hari kami makan di restoran? and my wife said, "You need to ask the waitress if you can pray for her." Saya bilang, tanyalah kepada itu stafnya, pertanyaan apakah boleh berdoa atau tidak. I wasn't even thinking about it. Saya tidak berpikir waktu itu. I was thinking about my food. Saya sedang mikirkan makanan saya. It's very simple. So I say, "Can I pray for you?" Saya sangat simpel. Kemudian saya tanya kepada, boleh saya tidak berdoa buat Anda? She goes, "No." Dia bilang tidak. I said, "You don't want a promotion? Saya tanya, kamu tidak mau dipromosikan? You don't want a blessing?" Kamu tidak mau berkat? And she said, "Maybe you can pray for my move." Uh, Moving. Dia bilang, berdoalah buat saya mau pindah nih. We said, "Where are you moving?" Saya tanya, kemana? She says, "I don't know." Saya tidak tahu. And she starts to cry. Dan dia mulai nangis orang itu. It's simple. Simple, saudaraku. It's not complicated. Tidak begitu sulit. The Holy Spirit wants you to engage in conversations Roh Kudus minta engkau terlibat dalam percakapan. so He can do a work through you. Sehingga melalui Roh Kudus Allah akan bekerja. Study is good, Belajar itu bagus. but you don't need to study anymore to ask someone if they know Jesus. Tapi tidak perlu harus S3 untuk bisa nanya orang, ya kan? You can do it if you're 7 years mau old. terima Yesus atau tidak. Right? You can do it if you're 7. Kalau umur 7 tahun aja bisa melakukan itu. You can do it if you're 95. Bahkan umur 95 juga bisa. But if you're God conscious Tapi itu harus dimulai dengan kesadaran akan Allah, and you're others conscious kesadaran akan sesama, and you're mission conscious dan kesadaran akan misi. and you die to self-conscious, Dan saudara-saudara, cara untuk kita sadar diri adalah menyangkal diri. God will use you Tuhan akan memakai saudara. more than you'll ever believe. Tidak pernah saudara akan mengalami seperti itu sampai engkau sadar seperti ini. So when you leave today, Jadi waktu hari ini saudara pulang,
I don't want you to think that was good preaching Saya tidak mau saudara hanya mikir, wah khotbahnya Pak Kal bagus sekali. because I don't care. I don't care. Kemudian saudara bilang, saya tidak peduli dengan apa kata-katanya. I'm trying to do what God's telling me to do Saya mau melakukan apa yang Allah katakan kepada saya. because I care about the people of Indonesia Sebab saya ini care atau perhatian dengan orang Indonesia. and I care about the mission of God. Saya juga memiliki perhatian mengenai orang-orang atau misinya Tuhan. I'm not thinking about me. Saya tidak berpikir mengenai diri saya sendiri. I'm thinking about God. Saya berpikir mengenai Allah. I'm thinking about other people. Saya berpikir mengenai orang lain. And I'm thinking about the mission of God. Saya berpikir mengenai misi ilahi. It's simple. Simple. When I forget those things, Kalau saya tiba-tiba lupa, my life gets very complicated. hidup saya kembali rumit lagi. My mind is very complicated like that. Pikiran saya kembali rumit lagi. Simple life. Simple. You must leave the world of self-consciousness. Saudara-saudara, tanggalkan itu yang self-consciousness, hanya mementingkan diri sendiri. In that world is shame and guilt, Di situ karena ada shame, rasa malu dan rasa bersalah. insecurity and intimidation, Intimidasi dan insecurity atau rasa tidak aman. comparing and competing, Suka membandingkan dan suka berlomba dengan orang. depression and discouragement, Depresi dan merasa kecewa. and you will lose your identity. Dan akhirnya Anda kehilangan identitas Anda. Amen? Amin. See, being selfless Menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri is not thinking less of yourself. tidak berarti Anda tidak memikirkan diri. Bukan itu, salah kalau itu. It's thinking about yourself less. Itu artinya Anda tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. If I asked anyone in this room, Kalau saya bertanya kepada Anda dalam ruangan ini, I want you to come to the stage. saya mau engkau maju ke depan. There's 2 million people watching on film. Ada 2 juta orang melihat Anda di And I sini. want you to pray. Dan saya mau saudara berdoa. And I want you to share a verse or something God's showing you. Dan saya mau engkau menyaksikan apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu. The first thing you're not going to think of is the people Saudaraku, saudara tidak akan langsung memikirkan orang banyak. that God has chosen me. Yang Tuhan memilih. You're going to go, me? Mungkin saudara akan bertanya, Bapak milih saya? I'm not prepared. Saya tidak siap ini. I don't know what to say. Saya tidak tahu apa yang saya katakan. My shirt has a stain on it. Aduh, itu baju saya ada kotoran ini. Self-consciousness. Apa yang saudara lakukan waktu itu, saudara terlalu mikirin diri sendiri. Amen. Amin. We had a prayer night at my church. Saya satu kali ada doa malam di gereja. I told the leaders at different times, Saya beritahu kepada para pemimpin pada malam itu. I'm going to hand you a microphone Saya bilang, saya akan kasih mikrofon ini. and you go pray. Dan kamu berdoa ya. I don't want you to prepare. Saya tidak mau kau siap-siap. I don't want you to study. Kamu tidak perlu belajar dulu. I just want you to pray. Saya hanya mau Anda berdoa sekarang. Some of my children do not pray very well. Beberapa anak saya tidak bisa doa dengan baik. But every time it's time to eat, Tapi kalau waktunya makan, let me pray, let me pray. anak-anak bilang, saya yang berdoa, saya yang berdoa. Then Same like here too. Yeah, then you say, okay, pray, and they go, Nah sekarang kamu berdoa, gitu kalau di rumah. thank you for my doll. Ya, terima kasih untuk anjing saya. But they don't care Tapi tidak peduli, because they're praying to God. karena dia sedang berdoa kepada Allah. God honors that. Dan Tuhan menghargai itu. Don't worry about how you sound when you pray. Tidak peduli suaramu kayak apa waktu berdoa. Just pray. Berdoa saja. I was with Pastor Paulus the other day at the widow home. Saya masih ingat Pak Paulus di rumah lansia kemarin. They're building the home. Sedang membangun rumah. And Pastor Paulus says, pray for this man, he's Muslim. Pak Paulus bilang, doakan orang Muslim itu. So we lay hands. Saya tumpang tangan. I didn't know he told me to pray. I thought he said, let's pray. Iya, saya tidak tahu kalau saya yang suruh berdoa. So I'm waiting, Saya nunggu. and he's not praying, Pak Paulus tidak berdoa. and nobody's praying. Tidak ada yang berdoa. And then I realized, oh, he wants me to pray. Oh, saya baru sadar, saya yang harus berdoa. So I stepped back and I said, I'm not ready. Dan saya saya tidak siap. I'm not wearing the right shoes. Ya, No, saya tidak berlaku seperti itu, saudara. You pray. Berdoa, It was not a beautiful prayer, bukan doa yang harus pinter, but God heard it. tapi Tuhan dengar hatimu.
You can't do that in a complicated world. Jangan melakukanlah dengan rumit-rumit, saudara-saudara. You can't do that competing and comparing yourself to other people. Tidak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Just do what God has asked you to do. Lakukan apa yang Allah mau engkau melakukan. It's simple. Simple. You cannot disconnect your faith Jangan memutuskan imanmu from obedience. dari ketaatan. Faith is displayed Karena iman itu didisplay, through obedience. dinyatakan melalui ketaatan. It's okay to be scared. Memang oke saja untuk It's takut. okay to be nervous. Oke saja untuk cemas. Leave it at the cross Tanggalkan itu di salib. and tell somebody about Jesus. Dan bicara mengenai Yesus dengan orang-orang. And you'll have great stories to tell. Dan kau akan memiliki cerita-cerita yang bagus diceritakan. Amen. Amin. These things that I talked about, the shame and the guilt, Saya bicara mengenai shame, rasa malu dan rasa bersalah tadi. these are manifestations of the spiritual death. Itu tanda kematian rohani. You have to be careful if you give in to manipulation. Ingat baik-baik pada waktu kamu sedang terperangkap manipulasi. Because it creates confusion. Karena manipulasi menciptakan kebingungan. Many people will come up to me, oh pastor, Ada orang datang ke saya dan mengatakan, you're Pak an Pendeta, amazing preacher. oh engkau pengkhotbah yang luar biasa. You're an end times preacher. Engkau adalah pengkhotbah akhir There's so zaman. few like you. Tidak ada banyak yang seperti And they engkau. try to flatter me. Nah, orang ini suka nyanjung. Hati-hati orang-orang yang suka nyanjung datang pada It's saudara. not about me. Karena itu bukan mengenai saya. So I duck Saya coba tunduk. and I let the compliment go to the cross. Saya membiarkan sanjungan itu pergi ke kayu salib. It doesn't affect me. Supaya tidak berdampak pada diri saya. And then other people will come to me, Dan ada orang lain datang kepada saya. I don't like your preaching. Saya enggak suka dengan khotbah I Bapak. don't like the way you dress. Saya juga enggak suka cara pakaian What school Bapak. did you go to? Kau pergi ke sekolah mana? And you know what I do? I smile and I duck. Ya, saya tersenyum dan And saya it goes to the membungkuk. cross. Dan saya membiarkan hinaan itu pergi ke kayu salib. Be careful when you give in to people's compliments, Dengar, waktu ada orang sanjung-sanjung saudara. because you also give in to their criticism. Karena setelah itu juga saudara akan dapat kritik dari mereka. It's complicated. Bikin rumit hidup ini. Keep it simple. Keep it simple, semua bilang. Keep it simple. Say, keep it simple. Keep it simple. It's very simple. One time, Satu kali there was a famous Christian band, ada grup band yang sangat terkenal. and they came to play at our church. Dan bermain di gereja kami. I was leading a cell group, Waktu itu saya memimpin sel group. and I had to drive very quickly to get there Dan saya harus menuju ke tempat pertemuan itu. because I was doing the altar call. Karena saya yang akan bikin altar call-nya. So I get there. Saya sampai di sana, There's thousands of people, ada ribuan orang. probably 2,000, Ada 2.000-an. and I go up to give the altar call, Dan saya maju untuk memberikan altar call. and I do the altar call. Dan waktu saya melakukan I altar share a call, verse, saya menyampaikan ayat firman. and I messed it up poorly. Dan saya seperti melakukannya dengan sangat tidak baik. I had memorized this verse for years, Padahal saya sudah menghafalkan ayat itu bertahun-tahun. but I couldn't remember all the words. Tapi waktu itu saya tidak ingat ayatnya. 2,000 people. Padahal di hadapan 2.000 orang. I could have worried about myself. Saya waktu itu bisa cemas mengenai diri saya. I just did the altar call. Saya hanya melakukan altar call. 30 to 40 people gave their life to Jesus. 30 sampai 40 orang menerima Yesus. Many young people, Bahkan banyak orang people were muda crying. menangis. The Holy Spirit was there. Roh Kudus ada di sana And hadiratnya. after it was over, Dan setelah selesai, a man came up to me. ada seorang yang datang kepada saya. You messed up that scripture. Dia bilang, kau kacau tuh ngomong mengenai ayat itu. I said, I know. Saya bilang, saya tahu. And then I pointed to all the people that got saved. Dan saya melihat, kamu lihat tapi But banyak orang I said, but they diselamatkan. don't know. Mereka tidak tahu. And I don't care. Dan saya tidak peduli ayat saya tadi salah-salah ngomongnya, yang penting ada orang diselamatkan. That doesn't mean that I don't take scripture seriously. Jangan berarti saya tidak menghafal atau mempertimbangkan ayat dengan That baik. doesn't mean that I don't prepare. Jangan pikir saya tidak bersiap-siap. But if I'm human and I mess up, Tapi kalau kita sebagai manusia kadang-kadang lupa, I've tripped off the stage before. I've tripped off the stage, Saya- almost fell down off the stage before. saya pernah mau jatuh waktu turun dari podium. I say words
that get messed up and they sound very different in English. Dan ada ucapan yang salah yang diartikan lain. They come off like they're bad words. Ya, karena di kesan pendengaran orang itu kata-kata yang jorok. I just keep preaching. Saya terus saja berkhotbah. Keep it simple. Keep it simple. Semua bilang. I'm going to close with this. Saya mau tutup dengan ini. In John 12:25. Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. The Bible says those who love their life in this world will lose it. Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidup. Those who care nothing for their life in this world Orang yang tidak peduli dengan apapun mengenai dunia ini will keep it for eternity. justru akan mendapatkan hidup yang kekal. There was a man that said, he is no fool. Ada orang yang mengatakan there is no fool. He is not a fool. Bukanlah sebuah kebodohan. The person who gives up Orang yang memberi hidupnya what he cannot keep yang tidak bisa dijaganya, to gain malah orang itu mendapatkannya. what he cannot lose. Dan ada orang yang justru bisa kehilangan apa yang dipegangnya. Jesus is not difficult to understand. Memahami Yesus tidak terlalu sulit. He wants you to be God conscious. Yesus mau saudara menjadi orang yang memiliki kesadaran mengenai Allah, Others conscious kesadaran mengenai sesama, and mission conscious. dan kesadaran mengenai misi. Relax. Amin. Keep it simple. Keep it simple. Semua bilang. Amen. Amin. How many of you in this room are going to ask somebody if they know Jesus today? One person, raise your hand. Berapa di antara saudara yang Ask berjanji, somebody. hari ini saya mau meminta orang untuk terima Yesus? Angkat tangan. Come on, somebody. One person. Ya. I want you to Satu just- orang yeah, saja. yeah. Ya kan? That's all he Amin. wants. Itulah yang saudara Allah mau. They may say yes. Mungkin mereka bilang ya, They may say no. mungkin mereka bilang tidak, They may tell you to go. mungkin sudah akan mengusir saudara, But you're doing what God has asked tetapi you to do. engkau sedang melakukan apa yang Tuhan mau And saudara he harus will honor lakukan. you and bless you for that. Dan Tuhan akan menghargai dan memberkati Anda. If the church does that every day, Coba bayangkan kalau gereja Tuhan umatnya tiap hari the melakukan itu. world will be reached. Dunia ini akan It's dijangkau. Simple. It's just math. Saudara, gampang. Amen? Amin. Come on, let's be standing. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Jesus is not trying to confuse you today. Tuhan tidak mau membingungkan saudara-saudara hari ini. He loves you Dia mengasihi saudara and he wants you to have a simple life. dan dia mau saudara memiliki hidup yang simple. You don't have to be conscious of yourself Saudara tidak harus selalu mementingkan diri sendiri, because he's conscious of you. tetapi pada orang lain. He sees you. Dia melihat engkau. It says, don't worry what you're going to wear. Tidak peduli apa yang kau pakai. The lilies don't worry. Tidak peduli, bunga bakung tidak pernah cemas. And look how beautiful they are. Ya, lihat saja hari ini hari yang indah. If you'll focus on God Kalau engkau berfokus pada Allah and you'll focus on other people dan engkau fokus pada sesama and you'll focus on the mission, dan fokus pada misi, God will make you more beautiful than anyone in the planet Tuhan akan membuat engkau lebih indah. because that's who you are. Karena itulah yang Tuhan Lord, I mau. thank you for each and every person here. Kalau ada orang di sini, I ask you, Lord, to calm the storms in their mind. Tuhan engkau akan hadir dalam kehidupan pikiran mereka. Lord, I speak right now that their mind and their life will not be complicated, Kalau ada pikiran-pikiran yang rumit, ya Tuhan engkau tolong mereka. but simple. Jadikan mereka sederhana. Lord, help us to be simple, Tuhan tolong kami untuk hidup sederhana. to be like you. Menjadi seperti engkau. We love you, Lord, Kami mengasihi engkau Bapa. and we thank you. Dan kami berterima kasih. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. 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 Thank you, brother.